हेले पछे हो तो कथा रहू अली करी बाबू गोड़ काढ़ हाँ गोटे 24 घंटा घर पोछापोछि करछु किसी काम ना खाली 24 घंटा एठी पोछ सेठी पोछ जाऊन सेपटे अनेक काम करियो हाउ 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 तुम गोड़ रखु सारे ए लक्ष्मी ए आइलु टिके से मो आईपैड टाणलु हाउ मा हाउ हाउ आसी आईपैड हां आने से दीपुनी को फोन लगेया ता माउसी रितु से कहतला कथा हबो बोली दीपुनी आ दीपा सब उठिबेनी तांकु लगा सकाळ हबना केटा बजलानी हमर इठी ता कहले सकाळ हबनी आज बदे हमर दीपुनी रो छुट्टी अछि हां तू लगा रितु को आगे लगा हेलो हे लक्ष्मी काहे से बडो फोन लगाउछु हैं सेमानो पकार हम पाले समय अछि तू सुन ना ता अरे सेमान को बापा मां पे आ समय दउछंती कोन करिलु कहलो ए बाबू कहतनी लगाओ नहीं तमे कहछ लगा हे भगवान कोन करबे की जंजाल का कथा सुनना आगे रितु को लगा तापरे दीपा को माउसी हाउ 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 से कहउतला केते दिन होबो देखाइनी मते आ सेतर पुराना तमे जहा को कॉल करिया कथा करो मते पढियाउ दियो ओहो तमु केई कहउनी तमे आसनी किछ ने आमे टिके ठी लगाउछु तमे आसनी खा हां देखिया लगाउछि त दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति धनाधन दीपं ज्योति हरति पापं संध्या दीपं नमस्तुते फोन की कला संध्या बेटारे बजलनी हे लो नानी करछि हां दीपुनी कौन एते सकाळ सकाळ तू फोन टा करछु जे कौन एम तोर अर्जेंट पडियाला कहलु घरे समस्त ठीक अछंती त दीपा भाई काहे लागु जे मिलिमो ए मां कहले बिचे लगै देले चिडंती न हैला हेलो हां बो हां दीपा हेलो बुझी हां हां अरे तम दी जन को खाली स्वप्न रे देखिली बहुत मने पड़लो तुम दी जन से पई हम लक्ष्मी को कहि कि फोन ता लगेली अरे तू मासी बहुत दिन हेलानी तम दी जन को देखिनी बोले कहउतला देखिबो लगेलु दीप मरी को लगेली अच्छे काई देखा जाउ त से नानी ओली की हेलो लक्ष्मी से रितु को वीडियो काई देखिलु त वीडियो टा ऑफ अछि त हे हेला हां 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 भिडियोटा देखा जाउनी गाँ रे अछि तो नेटवर्क पाउनी बोधे भाई नांग कथा को सुभुनी किछि आ नान तो भाई नांग कथा मते आ पचार ना सेठी मुह फुलेई करी बसचंती बही भितरे मोटा को हां आ रितु ए देखे दीपा आ दीपुनी तू देखियो आहा केते दिन पर देखुचिलो मु छुआ दीटा को ना ना मो बाहर अछि ना एबे वीडियो ऑन कर परिनी कोन कहू क हम सुनुची हां दीपू तो देह भला अछि तो बुझिलो बो ओ से कथा पचाय तते बोर लागुनी जेते बेले देखो खाइलु कि नाही भलो अछि कि नाही तोर किछि हे परिवनी मो देह भलो अछि आ तो किछि पचरा पुर तते एति की भी कहि दउछि जे मु खाइ सारलेनी आ मु बहुत भलो रे सोई भी थिली त माने यदि सकाळू खाली मते एमती मिछरे उठेई न थांदा आ टिके मु सोई थांती हैला तोर सब प्रश्न पचारि सारलु ना आ जदि किछि पचारे ताकू ही पचारि दे देखुछु तू केमिति पिला बने ओते ठट्टा करचोनी देखुछु तो मां मन से काई जाय हाँ परा तमे दी जण बापा माँ हेले बुझिबो
पूजा आसुची परा आ केते दिन एमती कथा होथिबा वीडियो कॉल रे ए पूजा रे आसुनो तुमे दी जण प्लान करो आसीबा पई मु तो एमती आसुची मजा हबो मजा करबा समस्त मिसे की अरे पूजा ना खजा आजिकली पूजार किसी महत्व अच्छी खाली रेकर्ड डांस करी मद मांस खाइली नाच अरे आम बेले जो पूजा थिला सकाळु उठी आमे फूल तोड़ी पिठा पणारे घर बासुथला कुआडे गला से दिन हो तमे छाड़ से फालतू कथा ओ भाई छाड़ से पुराना कथा केते दिन हेलाणी हमर देखा हेनी किए जानिला कहार केतबळे डाकर आसीबो हे बूढ़ी माउसीटा तुमको देखि पारिबो कि नाही आरंभ होला माउसी इमोशनल डायलॉग ये ଆଉ ସରିବନି ଆଜି अरे माउसी तू कौन सब बड़े सही कथा कहूचु मु आगुरु कहि दउची देखो पूजा बेलकू मते जमा डाकिबनी मोर बहुत इवेंट अछि मु बहुत व्यस्त हम बाहर अछि मु रखुची एबे हां हां अरे दीपू तू टिके आसंतुनी ओ तोते कहिथिले ना और टिके स्टैंपिंग इशू अछि बोली आ ताको जानला परे भी जदी तू कहूच आसिया पई तू सिना मो मुह देखिबो किंतु मु आ अमेरिका देखि परिबे नै मोर सब ड्रीम पानी रे जीवो अरे हे तम मानकर ड्रीम अछि अरे आम मानकर नहीं एटा पाठ पढ़ी भूल कली पाठ तो पढ़ेली पुणी बाहर को पठेबी तुमको भूल कली हैं ओ बो मो टिके फोन रखुची बापांकर भाषण स्टार्ट हेलानी आ सेगुडा सुनी होबनी देखिलु ऋतु छुआ कथा मो पाई टिके भी समय नै तू तो मो देह कथा जानिछु सेमिति कोहनी म नानी से सेमिति कहउछंती ना खाली समस्त आसीबे म देखिबो आसीबे एठी मु कहि नथिली सेमानक पई तम मानक पई जमा समय नाही बुझिले ऋतु तू टिके हमर आसीबो तो हाथ अरिसा पिठा बहुत दिन होला हम खाई नहीं आहा की पिठा की स्वाद आहा हाँ भाई हाँ हाँ निश्चय आसीबे म हाउ हेला हेला रहिली जुहार हाँ भाई ए ने मା ଖରାପ ଭାବିବନି ମା ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତୁମ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି କହିଦେବାଟା ଠିକ ଥିଲା ନା 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 ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବିନି ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବେ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ତମର କିଛି ହୁଏ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଦାପି ଜଣେଇବିନି ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା ନା ଆଉ ଚାଲ ମା ଉଠିଲ ତମ ଔଷଧ ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ 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 अरे मिस्टर बाबू आसंतु आसंतु व्हाट ए प्रेजेंट सरप्राइज बसंतु बसंतु थैंक यू आउ किछि चा कॉफी नियंतु चा व्यवस्था किसी करंतु मोर बा सुगर टेस्ट अछि काली मोर डायबिटीज टेस्ट अछि तनु किछि व्यवस्था से सब करंतु रे से वॉइस अछि आ से चा मिठा जिंस खाया पे मु गोटा अर्जेंट काम रे आस्थिली आपण जानछन तो मोर जियर बागर सरला पर एबे पुअर बागर कथा चलीछि तेणु पिला माने चाहुचंती एतर पुओ बागरटा गोवा रे डेस्टिनेशन वेटिंग करिया पई आउ मु चाहूची एथर लास्ट थर जेमती दीपा मैडम आपण दीपा मैडम दायित्व नैथिले आउ आज पर्यंत भी मोर गेस्ट माने सब बहुत भल आज पर्यंत भी कथा होचंती एते भल प्रिपेयर करले तेणु मु चाहूची मो पुओर बागर भी से दीपा मैडम ही करिवे देखो मिस्टर बाबू जम्मा व्यस्त होतनु आ एटा आपनको गोटे बढ़िया खुशी खबर मते कहले एंड आजिकली तो समस्त डेस्टिनेशन वेडिंग करूछंती एटा तो हमें बहुत गुड इवेंट करूछु से विषय रे एंड आपनकर बहुत गुड वीवीआईपी गेस्ट माने भी आसंती एंड दीपा समस्त को जानिछि लास्ट टाइम हमें आपन झियो बागर करथेलु तो दीपा सब जानिछि से विषय रे मोटे काम करूछि दीपा को डाकी दउछि हमें से विषय कथा हिजबा ठीक निश्चय निश्चय दीपा ते कैबिन को आसीबो ओके मैं कम इन सर हाँ दीपा आसो आसो देखो किए आसंती हेलो हेलो आ तुमे जानछो विश्रामको पुरो बाहागर मासे परे कांग्रेचुलेशन आ से चाहउछंती तुमे एथरो गोटे तांको पाई डेस्टिनेशन वेडिंग करो गोवा रे
चलो नाइस ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ, ମୋର ବୋହୂ ଆମେରିକାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ବହୁତ ଭଲସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯେତେ ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେସବୁ ଭିତରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଓକେ। सर ଟିକେ अर्जेंट कॉल अछि मते नबा पड़ियो। सॉरी अबाउट दैट मिस्टर बाबू। ଲାଗୁଛି ଦୀପା ମ୍ୟାଡାମ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ କରିଦେବି। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ମୋତେ ଇମେଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ ଅଛି। ଆଇ ୱିଲ୍ पर्सनली लुक इनटू इट। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ओके ठीक ଅଛି, ନମସ୍କାର। ଠିକ ଅଛି। हेलो दीपू नानी देखिलुनी ना व्हाट्सएप मेसेज बापा कोन एमती लिखिचंती जे बो मिसिंग बोली मु तो कोन किछि बुझी पारुनी। ମୁଁ ସେ ମେସେଜଟା ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସେଟା। ହଉ ଟିକେ ରହୁନ, ଆଉ ଟିକେ ଲଗେଇଦବା, ବାପା ଟିକେ ଲଗେଇଦବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା। हेलो बापा एमिति कोन गोटे मेसेज देइचो जे तमे कोन जानचो तुम बुझी पारचो तो आमु केमती लागुथबो एठी। हाँ हाँ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କାହିଁ ସେ କଥା ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା କହୁଛ? हो बापा तमे बो को फोन देलो तम संगे कथा हे किछ लाभ। हे ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏ ନେ ସେମାନେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁ କଥା ହଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆରେ ପିଲେ ଆଉ ଲୁଗାପଟା ବାନ୍ଧିକି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସ, ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କର ନାହିଁ। ବାପା ତ ମା ଆରେ ମାମୁଁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପାକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ପିଲେ ମତେ ଆଉ କିଛି ପଚାରନି, ଶୀଘ୍ର ଲୁଗାପଟା ବାନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସ। ନାନୀ ମାନେ ମତେ କାହିଁ ଲାଗିଲାଣି ମାନେ ମା ମିସିଂ କଥାଟା ବୋଧେ ସତ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ମତେ ବହୁତ ଟେନସନ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ। ଆଉ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ମତେ କାହିଁ ଟିକେ ଠିକ ଲାଗୁନି କିଛି ଜିନିଷଟା। ଆଉ ତୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିପାରିବୁ? ତୁ ତ ସେଇଠି ଅଛୁ ନା, ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସିପାରିବୁ ମାନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ ମାନେ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡିବ ମୁଁ ଆସିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଖାଲି ଦେଖ ମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଆସିପାରୁନି, ମୋର ଭିସା ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ କଥା ତୁ ଜାଣିଛୁ। तोर सब बेले से वीजा स्टैंपिंग इश्यू वीजा स्टैंपिंग सुनी सुनी के मोर पूरा गुस्सा हे गलानी। ମାନେ ମଣିଷକୁ ଏଠି ଦାଢି ବି କାଟିବାକୁ ସମୟ ହଉନି। ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଲା ପୁଅ ୟୁଏସ୍ ରେ ଅଛି, କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଡଲାର ବଣୁଥିବ। सब बेले खाली निज कथा चिंता कर। तू अमेरिका रे अछु बोली कि खाली तू व्यस्त, आमे तो एठी खालटारे बसिछु। मु एबे वैकेशन रु फेरिछि सांगमान को सहित। आ एबे छुट्टी मागिले मो बॉस सहित देखे कथा हुए। କିନ୍ତୁ ମତେ ପ୍ଲିଜ ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ ଜଣେଇବୁ, ଯାହା ବି ବୁଝିବୁ ମତେ ଜଣେଇବୁ। ଆଉ ମୁଁ 100% ମୋର ଏଫର୍ଟ ଦେବି ଆସିବା ପାଇଁ କି। ମୋର ଯାହା ବି ଇସ୍ୟୁ ଥାଉ ମୁଁ ଆସିବି, ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବି। ନାହିଁ हाँ रे दीपू, हाँ हाँ तू जा, तू से वीसा को धरिके अमेरिका रे बसिता। मु देखे एठी मु कोन करबी। अरे मिश्रा वो पड़े गेले कि आई एम रियली सॉरी सर। व्हाट वाज दैट? तुम्हें क्लाइंट मीटिंग रे थिला बेले व्हाट्सएप मैसेज चेक करछो? इज दिस योर प्रोफेशनलिज्म? सर अर्जेंट थिला सर, मते लागछ मते एबे घर को जीवा को पड़िबो। व्हाट? आर यू सीरियस? तुम्हें बा एबे आसिଛ वैकेशन रु आ दाटू पुणी मिश्रा को पुअर बाहागर अछि मासे परे। तुम्हें जानছো मिश्रा को केते इंपोर्टेंट क्लाइंट हम कंपनी पाई? सर आई नो सर। मते लागुची मु तमर प्रमोशन कथा जा भाबुतली। आई हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। छाड़ मु समीर को फोन करे। समीर कैबिन को आसो टिके। May I come in, sir? हाँ समीर आसो आसो। Yes, sir. मिश्रा बाबू आसले। ଆଜ୍ଞା तुम्हें जानिଛ सी आम कंपनी पे केते बड़ा कस्टमर। ଆଜ୍ଞା तांको पुओ बाहागर अछि आ सी चाहउचंती आम कंपनी गोटे डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करू गोवा रे। बट दीपा मैडम छुट्टी रे जाउचंती, तो तुम्हें ए ताकू टेक केयर कर परिबो? सर ମୁଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଗୋଆରେ କେହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ୱିଦିନ୍ ଫ୍ୟୁ ୱିକ୍ସ ଏମିତି କରିବା
ତମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ତମକୁ ଯାହା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦରକାର, ଯାହା ଡିଟେଲ ଦରକାର, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯାହା ବି ଦରକାର, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଇମେଲରେ ପଠେଇଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବି ଅନଲାଇନ ଆଭେଲେବଲ ଥିବି। ପ୍ଲିଜ ଏଟା ବି ବହୁତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ଲିଜ ହେଲ୍ପ କର। ହଉ ମ୍ୟାଡାମ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସର୍। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯାଅ ତମେ ନା ସବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କିଏ ଆଇଲାଣି ରେ? ଏବେ କିଏ ଆଇଲା? କଣ ହେଲା ଏତେ ତରବର କାହିଁକି? ଆମେ ତ କାଲି କିଟି ପାର୍ଟି ଅଛି, ମିଶିଥାନ୍ତେ। କାଲି କହିଥିଲେ କି ନଥାନ୍ତେ? ଆସେ ଆସେ କହୁଛି ତୁ। କଥାଟା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଜାଣିଲୁ। ଯୋଉ ସୋନାର ଝିଅ ଦୀପା କାଲି ଫୋନ କରିଥିଲା। ସିଏ କହୁଥିଲା ସୋନା ମିସିଂ, କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତମେ ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଷ୍ଟ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲ? ମିସିଂ? ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ମିସିଂ? ସେ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ନା କଣ ମେଳାରେ ହଜିଗଲା? ସେଇ ତ, ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି, କେମିତି ସିଏ ମିସିଂ ହେଲା। ଆଉ ଦୀପା ଆଉ ଦୀପୁ ଦି ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବେ। ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ରେ ଯାଉଥିଲୁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସିଏ ଆସୁନଥିଲା। ମୁଁ ତା ଘରେ ଯୋଉ କାମ କରୁନଥିଲା କି, ସେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି। ସେ କହୁଥିଲା କାଳେ ତା ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା କହିକି। ହଉ ହେଲା, ତମେ ସବୁ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଦୁଃଖିଆ ଭିଡିଓ ବନେଇବା, ଦେଖିବା କେତେ ଲାଇକ୍ ଆସିବ। ଠିକ କଥା, ମୁଁ ଏତେ ରିଲ କରୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆସୁନି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିବା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ କରିଦବା। ତୁ ଜାଣିଥିଲୁ ତା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି? ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତାକୁ। ତାର ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ପୁଣି ସେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ମନେ ପଡିଲା, ତାର ଆମେ ଗୋଟେ ଟିଣ୍ଡରରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ, ମନେ ପଡୁଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି କାଶୀ ତୁ ପଳେଇନି ତ ଏଇ ବୟସରେ। ଆରେ ହଁ ସତ କଥା। ଜାଣିଛୁ ତା ବରଟା ସୁତୁ ନିରସିକିଆ ଆଉ ପୁରା ବୋରିଂ। ସୋନା ଆମର ନା ବହୁତ ଆଉଟ ଗୋଇଂ। ଟିଣ୍ଡରରେ ତ ବଢିଆ ବଢିଆ ହଟ୍ ଲୋକ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଖାଲି ଅଯଥା କଥା ଭାବୁଛୁ ହେଲା। ସୋନା ତା ବରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ବି ତାର ବହୁତ କେୟାର ନିଅନ୍ତି। ଏଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଚାକରାଣୀଟା ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାକୁ ପୁରା ନିଜ ଝିଅ ବେଳା ସେମାନେ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛୁ, ସୋନା କଥା ମାନିକି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଏନଜିଓ ରେ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ସେ ସୋନା ପାଇଁ ହିଁ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ କରିବା? ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଡିଆଟେ ମତେ ଆସିଛି। ଆମର ଯୋଉ କିଟି ଆଡଭାଇଜର, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରିୟା ଅଛି ସେଠି, ଚାଲ ତାକୁ କଲ୍ କରିବା। ତା ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର ସଲ୍ୟୁସନ ଥାଏ। ଆରେ ସେ କିଟି ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରିୟା? ହଁ, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରିୟା। ସିଏ ଖାଲି ବୋର କରିବ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇକି। ହଉ ସେ ବୋର କରିବ ଯେ, ହେଲେ ଆଉ କଣ କରିବା? ଚାଲ ତାକୁ ହିଁ ଫୋନ ଲଗେଇବା, କଣ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ଥିବ ତା ପାଖରେ। କାଳେ ସେ କଣ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇପାରେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ। ଆଲୋ ଲୋକେ ଗୋଟେ କଲ୍ କଲାଣି, ଦେଖେ ଯାଇ। हेलो बोलो बोलो कि हेला गो बांधवी कि पाई कॉल कल कुह मन कथा खोली। हाँ प्रिया, केमिति अछु? ମୁଁ ପୁରା ମସ୍ତ। ଆଉ ତମର କଣ ଚାଲିଛି? ହଁ, ଆମର ସବୁ ଏଠି ଭଲ। ହଁ, गंभीर समस्या मु भावे टिके। तमें तो सब आड़े खोजा खोजी कर सारी। मु कौन भावुची, गोटे डिटेक्टिव को जानी से बहुत पॉपुलर। 24 घंटा मध्य से लोक खोजिकी बाहर कर दियंती। तांको हमें यदि कांटेक्ट करते केमती हुआ? हाँ बढ़िया होता। मु जाऊँ फोन करी है। तुम्हें सब कंटेक्ट बाहर कर रखी था। से बहुत क्वेश्चंस पचारती, झील पुओ घर लोक सब किए कौन कंटेक्ट सब बाहर कर रखी था। मुझे तुमको रिच आउट करी है। हौ ताहले प्रिया, मु लक्ष्मी को फोन करिकी समस्तंकर कांटेक्ट नंबर ता आनुची। तू टिके समस्तंको टिके कॉल करिवु तो तांको रिच आउट करिकी से कौन कहिले तुमको जणाउची है। जणाइबु हैला। से कोरोना बाबा मोर सब पैसा पत्र नहीं कि कोड़े गायब हो जाइछन्ती। आपन तो खोजी के बात करू। कोरोना वायरस तो डॉक्टर को खोजाओ। मु करमचांद द डिटेक्टिव। सर, नॉट कोरोना वायरस, कोरोना बाबा। शट अप किटी, आई नो इट।
Sorry, sir. You are genius. What is this? Sir, phone. हेलो सर नमस्कार मो ना प्रिया मु आपन को कॉल करथली गोटे गंभीर समस्या थिला हमरो आपन टिके सॉल्व कर देले हम टिके उपकृत हो जानतु एक्चुअली मोर गोटे सांगटे दी दिन हिला मिसिंग अछि ता ना हला सोना What do you mean by missing? मु आपन को तार डिटेल्स पठेबी आ आपन केमती प्रॉब्लम टा टिके सॉल्व हमर कर देले हम टिके उपकृत होतु Sir, kidnapping ହେଇଥିବ। Shut up, Kitty. ह्यूमन को देखि के लागुची किडनैप हे तो Sorry, sir. You are genius. ओके मु इन्वेस्टिगेट करबी स्वर्ग हो पाताल हो ये करमचांद खोजी के देब Sir, you are genius. शट अप किटी जगन्नाथ मंगल करंतु आपनकर ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ओ सॉरी लास्ट केबे देखा हैतला ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି 2 ଦିନ ତଳେ ତ କଥା ହେଇଥିଲି କହିଲା ମନ୍ଦିର ଯିବି ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯା କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯିବି ଆଉ ମୁଁ କହିଲା ଫୋନ୍ଟା ନେଇକି ଯା କହିଲା ନାଇଁ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯିବିନି ସେଠି ନେଟୱାର୍କ ଧରିବନି। किटी राइट दिस डाउन ଦେଉଳ with no network. ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ତ କଥା ହେଇଥିଲି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଏ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ବାଲା ଟିକେ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି କଥା ହେଇଯାଅ। डिटेक्टिव वाला ହଁ हेलो ए बुढ़ी तोते कौन कह के जाइतला कौन कहलो बुढ़ी बुढ़ी तो माइकिनिया हैला बुढ़ी हाँ हाँ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ପୁଅ ସେ କଥା କ'ଣ କି ସେ ଗଲା 2 ଦିନ ତଳେ ମୋତେ କହିଲେ ଚପଲ ନେବିନି ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଯିବି ପୋଖରୀରେ ପଙ୍କ ତ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ ବୋଧେ ଆଉ ପଡ଼ିଯିବି ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଚପଲ ନେଲେନି ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଗଲେ ଆଉ ସେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଫେରିଲେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତମମାନେ ତାକୁ ବି ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହୁଅ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ମିଳିବ ହଉ ତାହେଲେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ପଙ୍ଖା ୱାଲା ପୋଖରୀ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କିଏ କହୁଥିଲେ? दिस इज डिटेक्टिव करमचंद ଆଚ୍ଛା ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଟିକେ ଯାହା କହିବେ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ବାହାରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବାକୁ ଟିକେ ହଁ କ'ଣ କହିବା କଥା ପଚାରନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି। तुम बोऊ को सहित शेष थर कौन कथा हैतला ନାଇଁ ମୋର ତ କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଚାରେ ସେ କେବଳ ସେତିକି ପଚାରେ ଯେ ମାନେ ତମେ ଖାଇଲଣି କି ନାହିଁ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ କି ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁ ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ମୋର ସେମିତି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଉ ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ମନେ ପଡ଼େ ମୁଁ ମାନେ ଜଣେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନିୱେ ମୁଁ ତ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୁଛି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଆମେ ଆଉଥରେ କଥା ହେବା ଆଉ ହେଲା ରଖିଲି ହଁ ବାଏ। Silent movie. हेलो किए कहते दिस इज डिटेक्टिव करमचंद हाँ 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 नमस्कार नमस्कार हाँ हाँ कहतु कैन यू टेल मी तुम बोऊ साथी रे लास्ट कौन कथा हैतला लास्ट टाइम माँ सागरे हाँ आम समस्ते कॉन्फ्रेंस कॉल रे माँ सहित कथा तो होइथिलु आ मते लागुतला कि से गोटे मते किछि कहया पई चाहूची मु तो बाहर थी टिके व्यस्त थी आ सेमती किछि टाइम दे पारलिनी ता कथा सुनिया पई आउ किछि स्पेशल मने पड़ची ना ताकू छाड़ी तो मोर आउ कहीं किछि मने पड़ुनी हाँ हाँ एबे तो मु भी घर को आसुची जदि मोर आउ किछि मने पड़िबो मु आपन फोन करी कहबी आ ठीक अछि हो चलतु हाँ मु एबे एयरपोर्ट रो बाहर छु आज्ञा नमस्कार हाँ जस्ट से इट सर मते जଣା पड़ी गला नो नेटवर्क माने
पोखरी पाखे। Shut up, Kitty. ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ବାପା ନମସ୍କାର। ହଁ ଆଉ ଏତିକି ତୋର ଆସିବା ସମୟ ହେଲା। ବାପା ଟିକେ ରୁହ, କଲ୍ରେ ଅଛି। ଆରେ ତୁ ଆସିଲୁ ତ ଭାଇ କାଇଁ? ଆସୁଛି ଦୀପୁ ଆସୁଛି। ହଁ 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 ନା ଏଠି ଲାଇଟ୍ଟା ଲାଗିବନି। ହଁ ହେଇ ତ ଦୀପୁ ଆସିଲାଣି। ହଉ ହଉ ହେଲା। ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ ଦେଖାଉଛୁ? ଏ ତୋର କି ଅବସ୍ଥା? କହୁଥିଲି ଏତେବେଳେ ଫୋନରେ କାମ ମାନେ ଏମିତି ଯେ ସମୟ ହଉନି ମୂଳରୁ ଦାଢି କାଟିବାକୁ। କେମିତି ଦେଖାଉଛି? ହଉ ଟିକେ ଆଗ ଲଗଇନ୍ କରିଦିଏ ଟିକେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ କାମ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ ସେ ୱାଇଫାଇ ପାସୱାର୍ଡଟା ଟିକେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଏ ଲଗଇନ୍ କରିବା ଆଗ। ଏଇ ବାବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଗଲେ କି ବାବା? ମା ତିରଙ୍ଗ ଆସିଗଲ। ତୁ ଏମିତି କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଆରେ ଶୁଣ ଆରେ ବୋଉ ଖାଲି ମିସିଂ ଅଛି। ତୁ ତ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ, ବୋଉ ଯେମିତି ଆମକୁ ଛାଡିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଳେଇଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ଗଲୁ ମୋ ଗାମୁଛା ଟାୱେଲଟେ ଆଣିବୁ। ଦେଖୁଛୁ ତ ଏମାନେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମା କୁଆଡେ ଗଲା, କୋଉଠି ଅଛି, କିଛି ଅଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ମା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ। ଓହୋ ବାପା, ତମର ଏଇ ଚିଡଚିଡ ଗୁଣ ଯୋଗୁରୁ ମା ଆଜି ତମକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଛି। ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ବସିକି ଖୋଜୁଛୁ ମାଙ୍କୁ। ତମେ ଜାଣିଛ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଛି ଇନଫର୍ମେସନ। ଯଦି କିଛି କେହି ଖୋଜି ପାରିବେନି ଆମେ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଖବରଦାର ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବୁ ଯଦି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପାଖକୁ କେହି ଯିବାର ନାହିଁ। ମତେ ସେ ନାନୀ ସେ ଯୋଉ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ସେ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ତତେ କରିଥିବ ବୋଧେ ସେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ପରା। ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର, ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ সোনাକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ସେ ଛାଡ଼, ସେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତମେ ସେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଟିକେ ଇଏ ଲଗେଇଲ। ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଥିଲି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଥିଲି। ଏଇ ତ ଫୋନ ଆସିଲାଣି। ଉଠେଇଲି। I think she can be found in your village. Sir, you are genius. ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖିଲୁ କଣ କହୁଥିଲି, ମାନେ ବୋଉର ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ ଜାଗା ହେଲା ଗାଁ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ସେ ବି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଲୁ ଗଲୁ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ବାପା ତାଙ୍କର କୁଆଡେ ଗଲେଣି। ତମେ ଦିଟା ଯାକ ରେଡି ହେଇଯାଅ, ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛ, ଯାଇକି ରୁମକୁ ଯାଅ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଦିଅ। ଆଉ ରୁମ ଠିକ କରିଦେଇଛି, ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଗାଁକୁ ଯିବା। ହଉ ତାହେଲେ। ହଉ ଚାଲ ବାହାରିବା। ଚାଲ ଯିବା। ଏଇଟାକୁ ମୋ ରୁମରେ କାହିଁକି ରଖିଛି? ଏଠି କଣ ପାଇଁ ରଖିଲା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତ, କଲରଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆସିଗଲୁ? ଦେଖ କେତେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର ତତେ ବୋହୂ ରୂପରେ ଏଇ ଶାଢୀରେ ଦେଖିବି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିକି ରଖିଛି। ପକେଇଲୁ ଟିକେ ଦେଖେ କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛୁ। ଦେଖିଲୁ ବୋଉ? ଆରେ ମତେ ଲାଗିଲା ବୋଉ ଏଠି ଥିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲା। Oh my God, ମୁଁ ତ ଯେମିତି ରୁମଟାକୁ ଛାଡିକି ଯାଇଥିଲି ବୋଉ ପୁରା ସେମିତି ମୋ ରୁମଟାକୁ ରଖିଛି। ନିଜ ରୁମରେ କି ଶାନ୍ତି। ଓହୋ, ଯାହା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ରୁମରେ ପଶିକି। ବୋଉ ତୁ ସତରେ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ନା ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛୁ? ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ବୋଧେ ଆମର ଏଇ ପିଲାବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛୁ। ଆସିଲୁ ବାପୁନି, ମୋ ପୁଅ କେତେ ଝଡି ଯାଇଛି, ଖାଇନି ବୋଧେ ଆଉ। ହଉ ବୋଉ, ତୁ ମତେ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତତେ କହିଦଉଛି ଯେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଉ ଏବେ ମୋରି ସହିତ ଏଠି ବସି କଥା ହଉଛି ବୋଲି। ମାନେ ରୋଡ ବି କାଦୁଅ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବି ଠିକ ସେ। ଭଲ ହେଲା ଛତା ଧରିନା ଆସ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ତ? ଭାଇ ଏଇଠି ବା ଘରଟା ଆମର। ମୁଁ କେତେ ଥର ଆଇଛି ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା ଗାଁକୁ ବାଟ। ହଁ ଏଇଟା ବାଟ ହେଲା ଆମ କବାଟା। ହଉ ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ବା।
भाई आ कांदंतुनी बहुत हो गला बहुत तो बहुत कष्ट पाउले भल है चली गले आ पिला ना आसुन ना भाई पिला माने कोड़े गले से तो जने अमेरिका रे अछि पुटा झियोटा अछि बम्बे रो आसी जिवे आसी कांदनी सोना कुआडे पळेइथिला आमे भाबिलु से चली जाईची जो मोटर छिराई जे हे देखिलु नानी कोन कहउथिली मौसीडी अछि ने बहु भी एडी थिबो हां अरे मु कहउथिली ना एटा होची माउसी और बोर प्लान एटा हमन को सब एकाठी करके डाकेरो मौसी तू हमर हलो ड्रामा क्वीन किछि न थाई कि सब जिंस रे खाली कांदी पकु बुझिलु कोन तो एथरे एक्सपर्ट आउ कोन हो अरे मौसी प्लान करी तमे से जे समस्त कोन हला तो एते कांदु छु कहीं तो अछि चलो हेला कोन भीतर को चल अरे मौसी हेला कोन चलो चल भीतर को चल रे कोन कर दो पिला माने आसी गेलेनी ओ आसी गेले कि भाई देखो पिला ना आसी रहनी व्यस्त हो ना कोन बहु बेकर कोन हारा पड़ी जे हैं ये कोन चल छेडी कोई जी आई रे दीपू मान समूह को चल के चली कहला कहले बापा हमको छड़ी चली गला अपन अरे कहले नहीं भी हमको पर जोड़े ने बाबू रे दीपू दीपा चलो लुगापटा पार्टी आसो मार शेष कमटा सारीदबा बापा माँ शेष कम पिला हाथ में आत्मा को जाकि शांति मिल चलो से खाली नुहरे पिला माँ तो चलीगले बाबू को आपण तुम दी जन भरोसा छाड़ी गले है तमें मैंने जब भलरे रखिए तुम व्यस्तता भर समय बाहर करके माँ शांति आत्मा शांति हम बुझल रे पिले हौ हौ चल माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव टू प्रोफेशनल लग तुम्हें oh anyways हाँ समीर आसा आसा दीपू आज्ञा सर कोन
अच्छा सुन मिश्र बाबू भी आसते ବୋପା ଏ ମାଉସୀ ଆଉ ଇଏ ଆଜି ରଙ୍ଗବତୀ ଗାଇବେ ଆଉ ବୁଝିଲ ଏ ଖୁସି ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ସରିଯାଉ ଖାଲି ଏଇଠି ଗୋଡ଼ ତାକୁ ରଖି ପାରିବୁ ମୋ ଫଟୋ କେତେ ତୁ ନବୁ ହେଲେ ସେ ଜଳରୁ ଛନ ଭାବିଲି ଥିଲା ସିରି ଜୀବନ ଗୋଟେ ଗଲା ଏପଟେ ଶକୁନ୍ତଳା ଆଜନ୍ମ ଦୁଃଖୀ ବାପା ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ହଁ ଆରେ ନା ନା ତାଳିର ଟିକେ ରଙ୍ଗବତୀ ବାଜିବ ନା ଖାଲି ବାପା ଟିକେ ଆଉ କଣ ଚାଲିଛି Shut up, kitty. Have gajar. That genius. I know. ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଲାଗୁଛି ସେ ଠିକ କାନ୍ଧେଇକି ତୁଠରୁ ଫେରିଛି ଏ ତୁଠ ଲୋକ ହିଁ ଏ ପୁରା ମାନେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖୁଛ ତ ମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେମିତି ଏ ଦିନକୁ ସଞ୍ଜୟ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ